Come to the next part of the video, and kita akan discuss example 8. Okay, ada dua example kat sini. Okay, saya tulis dekat sebelah lah, banyak space sikit. Alright, so we have A. The question is limit sin 7x over 4x. Yang ni kan. So yang ni limit 7 sin 7x over 4x. Again, kalau you ganti terus, you akan dapat sin kosong over kosong. So kita dapat kosong over kosong. So teranglah kita perlu do something to get the limit. Limit does exist but the function is not exist. Maknanya kalau fx kita ni adalah sin 7x over 4x. Kalau kita kata f0 definitely does not exist sebab kita akan dapat kosong over kosong, kan? Kita gantikan x sama dengan kosong ke dalam ni. So bukan sin 70, sin 7 darab kosong, so we get 0. And then 4 times 0, kita akan dapat 0. Okay, to find the limit, okay, we have A, limit x approaching 0. Kat sini kita ada 7x over 4x. Okay, sebab benda ni sin, definitely kita akan guna formula yang mana? The first one or the second formula here? Definitely second lah, sebab sin tak ada cos pun kat dalam tu. Kenapa nak guna yang first, kan? So tulis siap-siap. Yang ni we may use limit. Sebab x saya guna x terus lah. Saya tukar x tu jadi theta tu jadi x, sama je. Okay, you may assign any variable. So here package x, so x approaching 0 sama dengan 1. Kita akan guna formula ni untuk solve A. Tapi bolehkah kita guna terus? Tak boleh, sebab kat sini is 7x. Kat sini hanyalah x. Macam saya cakap tadi, limit sin x over x as x approaching 0, limit theta approaching 0. Kalau theta pula, maknanya kita boleh guna, dia akan jadi sin theta over theta equals to 1. Kalau you tak nak x, you boleh guna theta. Dan maknanya kat sini whatever, as long as you can assign any variable, as long as dia matching. Kalau kat sini x, kat bawah ni pun kena x. Kalau kat sini theta, kat bawah ni pun kena theta. And what about this? Kat sini 7x, so maknanya kat bawah ni kena ada apa? Okay, kat bawah ni kena ada, kita dah ada x, tapi kita tak ada 7. Okey, kita dah ada x tapi kita tak ada 7x kat bawah. Okey, kita tak boleh kata limit 7x over x ni sama dengan 1. Tak boleh, sebab dia kena matching macam saya cakap. Kalau kat bawah atas ni 7x, maknanya kat bawah ni pun kena 7x. Faham Alright, okey. So, maknanya kita kena do something. Kita kena do something. Tinggal habis. Okay, so maknanya kita kena do something here. Limit x approaching 0 sin 7x. 4x ni, 4 ni is only a constant, only a constant. Dia tak ada kaitan pun dengan x, limit x approaching 0. So untuk menenangkan, kita letak je kat luar. Okay, kat luar jadilah 1 over 4. We bring out this 4 kat bawah. Yang kat bawah ni, sebab dia kat bawah, so that's why jadi 1 over 4 lah. And here we have 7x over x. Macam saya cakap tadi, dia kena matching kan, sin x over x, limit as x approaching 0 is equals to 1. So kat sini kita dah ada, cantik dah, kita ada limit x approaching 0, kita ada x dan x, tapi masalahnya yang atas kita ada x, yang atas kita ada 7x, yang bawah kita ada x sahaja. So what can we do? We need to make sure kat bawah pun ada 7x. Boleh tak? Boleh tak kita just tambah je 7x kat sini? No, kita tak boleh tambah 7x macam ni je, because you may change the questions or may change the function, tapi dia dihalalkan kalau you introduce juga 7 ni kat atas. Sebabnya 7 per 7 is equals to 1. Am I right? Kan? 7 per 7 ni is equals to 1. So kita nak mengadakan 7x kat bawah, so kita tambah je 7 kat bawah, but provided you tambah juga 7 tu kat atas, and this 7 is only a constant, so you may bring it out yang atas lah. So we have 7 over 4 limit x approaching 0
sin 7x over 7x. There you go. Kat sini ni dah we can directly apply this formula as well. So yang ni samalah dengan 1 kan. So the final answer is equals to 7 over 4. Okay, harap clear lah untuk soalan A ni. Alright, now we'll proceed to B. Okay, kita proceed to B. B ni soalan dia adalah limit x approaching 0, x cotangent x. Okay, so apa itu cotangent x? Cotangent x ni adalah 1 per tangent x kan? Kan saya kata cotangent, cosecant, secant, dia 1 per belaka, 1 per cos, 1 per sin tu dah. Okay, so tangent ni sebenarnya asal dia apa? Tangent ni sebenarnya asal dia adalah sin x over cos x. So 1 over sin x over cos x, dia akan jadi, yang bawah ni naik atas lah, dia akan jadi cos x over sin x. Okay. So maknanya B ni, dia adalah limit x approaching 0, x darab dengan cotangent x adalah cos x over cos x over sin x. Okay, and then dekat sini kalau kita ganti terus, kalau kita ganti terus, kita akan dapat kosong darab dengan cos kosong 1. Kosong darab 1 bahagi dengan kosong. So we get kosong over kosong. Maknanya kita perlu buat something lah kat sini. Okay, so dari sini sebab kita tahu cos kosong 1, so kita terus asingkan cos x ni. So limit cos x as x approaching 0 ni kita asingkan. Kita buat darab dengan limit x approaching 0, x over sin x. Yang ni kita nak guna formula mana? Kita ada cos. Should we use the first formula? Perlu tak kita guna first formula kat sini? Cuba tengok ni, kalau kita ganti terus, apa dapat? Kita dapat 1. So, is necessary or not we use the first formula yang cos theta minus 1 over theta is equal to 0 tu? No need. Sebabnya, yang ni tak ada masalah. You ganti je terus x ni dengan kosong, you terus dapat 1 kan? So, this one, you get 1. Alright. So, 1 multiply with limit x approaching 0, x over sin x. Formula yang kita ada sebelum ni nampak macam sama, tapi ni macam mana? Okay, belum ni kita ada the second formula tu limit x approaching 0 sin x over x. Tapi ni kita ada x over sin x. Halal ke? Boleh ke guna? Can we say that is equals to 1 as well? Kita boleh cuba confirmkan. Macam mana kita nak confirmkan? Ini kan, x over sin x ni sebenarnya macam ni. Nampak tak? 1 over tangent x ni adalah 1 over sin x over cos x kan. Kita dapat cos x over sin x macam ni. Ni maknanya ibarat saya boleh buat dia sama dengan limit x approaching 0. Sebab saya nak mengadakan sin x over x ni, saya boleh kata ni adalah sama dengan 1 over sin x over x. Setuju tak? Kalau you darab ni, kalau you ubah balik, okay, this is actually just the same as yang atas ni kan. X over sin x sama dengan 1 over sin x over x. Ni sama. 1 over sin x cos x. Nampak yang mula-mula yang 1 per atas sin x, bawah cos x. Bila naik atas, dia akan jadi yang atas adalah cos, yang bawah adalah sin x. Right? Samalah konsep yang dengan apa saya ada sekarang ni. Okay. So, daripada sini, kita boleh terus apply limit ni. Yang ni 1 ni tak masalah lah. 1 ni we carry forward je. So, limit 1 as x approaching 0 over limit sin x over x as x approaching 0. Yang ni kan, limit 1 as x approaching 0 is of course 1 jugalah. Sebab it's a constant. It's independent of x kan. So, ni 1 darab 1 sin x over x as x approaching 0, again we may use this formula, is also equals to 1. So jawapan akhir dia adalah 1. Okay, faham Okay, so we're done with example 8. Now we'll proceed to example 9. Okay, example 9 ni
we are based on the derivative of trigo. Ni the list of the formula untuk the derivative of trigo. Kita tak derive balik lah. You may straight away use the formula. And again, you are very lucky because all the assessment now for your semester ni online teaching open book kan. Maknanya it's beyond my my control lah untuk untuk make sure you memang kalau jawab quiz ke jawab test ke memang tak buka buku. So I just redha je lah you all buat open book test or quiz. Okay, so in this case maknanya kalau happen the test ke quiz, you may always refer to the notes here lah. Okay, kalau you tak nak you tak hafal pun the derivative of trigo, tapi sebenarnya kalau lah dalam the real face to face class, kalau it comes to quiz, biasanya saya flexible juga, student can just refer to their notes. Tapi kalau test or exam, maknanya you kena ingat ni, we are not provide just with the formulas. Okay, alright, so ni we have the derivative of sin x is cos x, derivative of tangent x is secant square x, derivative of secant x is secant x tangent x. Okay, and cos x dia negatif, dia terbalik dia ni sin x cos x, so cos x dapat balik sin x tapi negatif. Cotangent x is negative cosecant square and cosecant x is negative cosecant x cotangent x. Okay, macam mana dapat ni kita derive, macam mana kita derive untuk sin x. Kalau you rajin buat lah. Alright, so now we're gonna discuss example 9. So again, example 9 saya tulis kat sini supaya banyak sikit ruang untuk kita tulis. Okay, kita tulis dulu A, B and C Okay, so here we have A. Untuk A, kita ada Y equals to 5x square cos x. Right? Ni kita akan start guna rules of differentiation yang kita discuss sebelum ni. Okay, so we have 5x square cos x. Mula-mula dapat soalan, perhati dulu soalan tu, how many functions do we have here to differentiate. Okay, kita ada apa ni, kita ada 5x square, 5 darab dengan x square darab dengan cos x, tapi 5 ni constant, so tak ada masalah kan. So to find the d dx of dy dx, maknanya dia adalah d dx of 5x square cos x. Okay, 5 ni sama ada you nak buat dia as a constant, letak kat luar siap-siap, ataupun you boleh je bawa sekali lah dengan 5x square ni. So kalau tengok kat sini, berapa function do we have? Okay, we have how many functions altogether? Kita ada 2 sebenarnya. Careful kan, kita ada 5x square darab dengan cos x. So maknanya ni hasil darab 2 function. To find its derivative, you may need to apply apa? Product ke quotient? Product rule. So yang ni kita let u equals to 5x square. So the remaining kita akan jadi v. V akan jadi cos x. So du over dx 5x square, kita akan dapat apa? Kita akan dapat 10x. Ni dv over dx, gunalah formula cos x. Derivative of cos x sama dengan negative sin x. Okay, negative sin x. So simple je, dy dx kan, formula dia adalah uv prime tambah dengan vu prime kan. Yang mana u prime nya? Inilah u prime ni du dx, v prime ni pula dv dx. So at the end we get u kita adalah 5x square darab dengan dv dx kita adalah negative sin x tambah dengan v du dx atau vu prime, so cos x, ataupun saya tak tan x kat depan lah, tan x cos x. So now we come to the final answer. Kalau nak simplify pun boleh. Ni negatif letak kat depan, negatif letak kat depan. Nampak apa ni? Kita akan dapat negatif 5x square sin x tambah dengan 10x cos x. Okay, inilah jawapan akhir. Ataupun kalau you nak faktorkan 5 kat luar pun boleh. Okay, kalau kita faktorkan 5 kat luar, so maknanya kita akan dapat kat sini negatif 5 kita letak kat luar. So kat dalam ni akan ada x square sin x. Okay, and kat sini tambah. So sebab kita letak negatif 5 kat luar, kita akan dapat negatif lah
negatif 2x, tak cukup tempat ni, cos x. Saya tulis kat sini ya, saya cantik sikit. Negatif 5 x square sin x tolak 2x cos x. Tak percaya, cuba darab masuk. We get back negative 5x square tambah 10x sin cos x. Okay, so this is the final answer, dy over dx. Kalau you tak simplify setakat ni pun dah okay dah. Alright, so we done with A. Untuk B, kalau tengok soalan lagi simple sebenarnya. So I leave it to you as your first classwork submission. Okay, buat example 9B ni as your classwork submission, CWS. Okay, classwork submission, buat dan hantar. Okay, now we proceed to C. Okay, we proceed to C. Okay, we proceed to C. Y equals to x sin x over 1 plus cos x. Okay, yang ni macam apa? Macam complicated sikit kan? Okay, x sin x over 1 plus cos x. Saya nampak dah. Saya akan bagi jawapan dekat you all untuk B sebenarnya. Okay, so sekarang ni soalan ni sebenarnya macam mana? Ataupun okay, so soalan ni B ni, C ni dia akan jadi is dia function apa ni? We may use quotient rule kan? We may use the quotient rule where you have u equals to apa? X sin x, and our v pula kita akan dapat 1 plus cos x kan. Okay, kita akan guna, so maknanya yang ni dy over dx, kita akan guna vu prime minus with uv prime over v square. Okay, so dari sini u sama dengan x sin x. Berapa function we have here? We have x darab dengan sin x, betul? So here we have d. Untuk dapat du over dx ni, okay, maknanya macam mana? Kita perlu, okay, kita perlu apa mana? Use the product rule. Okay, yang ni kan, saya nak go very fast, okay, sebabnya B ni soalan sama sebenarnya. Saya nak suruh you tunjuk, buktikan jawapan. Saya akan bagi terus jawapan yang ni. Sebab maknanya u ni is two functions, x and sin x, sama kat B kan. So, saya bagi jawapan terus. Nanti you submit your classwork submission untuk buktikan macam mana you dapat derivative of x sin x ni sama dengan sin x tambah dengan x cos x. Ni jawapan dia. Okay, sin x tambah dengan x cos x. So that is du over dx, ataupun juga kenali sebagai u prime lah. Okay, and dv over dx ataupun v prime pula, satu differentiate dapat kosong, cos x differentiate kita akan dapat Allah. Okay, kita akan dapat v prime ni satu dapat kosong, cos x differentiate kita akan dapat negative sin x. Okay, negative sin x. So we have vu prime minus uv prime over v square. So maknanya kat sini v kita adalah 1 plus cos x, u prime kita adalah, panjang sikit kita, sin x tambah dengan x cos x. Okay, minus with, okay, u vu prime, okay, minus with u kita adalah x sin x, darab dengan v prime kita adalah negative sin x, bukan tolak darab negative sin x, tak ada cukup tempat ni, over v square, v kita adalah 1 plus cos x square. Okay, everything square. So dari sini kita akan dapat Allah. Okay, saya tulis balik lah. V kita adalah 1 plus cos x, u prime kita adalah yang ni sin x tambah x cos x, minus with
U kita adalah at sin X. V prime kita adalah negative sin X. Allah over 1 plus cos X everything square. So daripada sini kita akan dapat, you boleh simplify kalau you nak. Kita akan dapat 1 plus cos X darab dengan sin X tambah dengan X cos X. Ni kan negatif dengan negatif, dia akan jadi positif at sin square X over 1 plus cos X everything square. You boleh je lah stop kat sini. Okay, you boleh je stop kat sini. Jawapan dia agak panjang, tapi sebenarnya kalau you cuba nak simplify, dia akan dapat jawapan yang lagi ringkas. Tapi tak apalah, saya rasa sebab it may needs you to use the trigo identities, tapi sebab I don't think all of you are familiar with trigo identities, you may just stop here. Siapa yang nak proceed, you may try. Okay, so that is the answer for C. So now we'll proceed with the remaining 3 examples. Okay, so untuk D pula, untuk D, Y sama dengan secant X tangent X. So D ni pun senang sebenarnya. Okay, D ni pun senang je, because you may use the product rule lagi. So we have secant X, and here we have V pula adalah tangent X. So kita guna apa? Product rule lah kan. So U prime differentiate secant X dapat apa? Differentiate secant X. Okay, mana secant? Secant X tangent X. Dapat soalan balik kan. Okay, so secant X, you akan dapat secant X tangent X, and differentiate V tangent X, you akan dapat V prime sama dengan secant square X. Okay, secant square X. Alright, so use the formula Y prime or dy dx ni sama dengan uv prime tambah dengan vu prime. Okay, so uv prime you akan dapat secant X darab dengan secant square X. So we have secant X darab dengan secant square X uv prime darab dengan vu prime. So we have tambah dengan V is tangent X darab dengan secant X tangent X. Okay, so daripada sini jawapan akhir dia adalah secant cube kuasa 3 lah X tambah dengan tangent square X secant X je, bukan secant square, secant X. Kalau you nak faktorkan boleh, sebab ni ada secant kan, so we can factor out secant X. So we're gonna have here secant square X tambah dengan tangent square X. Ni pun boleh, nak tinggal jawapan dalam bentuk macam ni pun tak ada masalah. Okay, so that is D. Now we'll proceed for E. Okay, untuk E pula we have Y equals to tangent W over 1 plus tangent W. Maknanya soalan ni suruh cari apa? dy dx lagi ke? Tak. Soalan ni suruh you cari dy over dw lah pula. So here as you can see we have the quotient function. So to find dy over w, you kena again let u sama dengan tangent w, and v pula kita let dengan 1 tambah tangent w. So okay, kita u prime lah terus. U prime tangent, differentiate tangent dapat apa? Differentiate tangent dapat secant square. Tadi dah guna kan? Okay, differentiate tangent dapat secant square. So we have secant square w. And v prime pula kita akan dapat 1 apa? Differentiate 1 dapat kosong kan? And differentiate tangent kita akan dapat again secant square w. Pun secant square w je lah maksudnya. So maknanya y prime or dyw ni sama dengan vu prime. So saya terus guna the formula vu prime minus with uv prime over v square, right?
So V kita adalah 1 plus tangent W darab dengan U prime kita adalah secant square W minus wave U kita adalah tangent W darab dengan V prime kita adalah secant square W over V square kita adalah 1 plus tangent W everything square. Okay, so kalau you tengok kat sini, saya nak tunjuk cara yang agak senang untuk simplify lah. Kalau kita tengok, both term here, kita ada secant square, betul? Okay, both term here, we have secant square. Kita ada secant square here. So, you may factor out secant square W. So, we have 1 plus tangent W minus with tangent W kat sini kan. Over 1 plus tangent W square. So, yang ni dengan yang ni cancel. So, final answer you get secant square W over 1 plus tangent W everything square. So, this is the final answer for E. Okay. Now, we'll proceed to the last example quickly. Okay, untuk yang ni senang je sebenarnya sebab y equals to 1 over secant x. So, maknanya dia sama dengan 1 over secant secant z. Ni guna z pula. Darab dengan 1 over cosecant z. Okay, yang ni kan kalau you perasan sebenarnya secant z ni adalah apa? Adalah 1 per cos x. Saja je nak menyusahkan you. 1 over cosecant z is 1 x pula z lah ni, z. Okay, 1 over sin z. So 1 over 1 over, so dia akan jadi naik atas. Ni pun akan naik atas. Kan macam kita discuss tadi lah. So actually soalan ni, F ni, okay, y ni sebenarnya sama dengan cos Z darab dengan sin Z. Tu je sebenarnya. So, just use the product rule. Okay, just use the product rule. Sekarang ni saya nak pergi dengan cepat sebab I assume you all memang dah itulah. So, we have U sama dengan cos Z. So, sekarang ni maknanya U prime adalah negative sin Z. And V adalah sin Z. So, V prime adalah cos Z. So here we get U prime, UV prime, so Y prime ataupun sekarang ni adalah dy over dz is equals to cos square z minus with sin square z. Cuba tengok. Kita akan dapat ni as our final answer. Okay, UV prime dah tambah dengan VU prime. So, ni negatif kan. So, dia jadi tolak lah kat sini. Alright class. So, that's all for this part of the video. We completed example 9. Okay, see you in the next video.